bubungit. Gawas! Okay, sorry, you are eliminated. Tagaan na itong vitamins. Kaya Dapat magagaluyan. update ha, dapat Okay. update. Pero dili mag-uwan kay nagihapon kay mabit. Sunod, pakpaki sa dinyo sila. Uy, pakpak sa mo niya. Once again, this is the Carter Challenge. Music! Dapat masayaw ka, masayaw ka. Dili masayaw, nangatch-ngatch. Let's go! Sayaw, sayaw, sayaw! Hey, let's go! Hey! Ah, grabe yung stepping. Ah, good! Oh! Really sorry, sir. Nabitik, Jogcaster. Nabitik na dyan, nahinay. Sa next na lang tanga New Year's Eve countdown, nagkuyog balik, sir. Again, our top 2 will receive 5 kilos bugas each, plus na ay uban pa nga mga items and 1,000 pesos! Dapat energy mo mo sayaw mo, ha? Music! Wala pa man alas 12. Go! Sayaw, sayaw! Let's go! Hey, hey! Sayaw, sayaw! Ikit, ikit na! Ikit! Let's go! Walang zumba lang ba? Zumba! Agoy! Sorry! Okay. Hala, sorry, Sige. Jud, guy. Gituyo, Jud, to. Hala, wala. Si ate girl, nilaban mo yan. Hala ka. Hala. Naaran nilang duhakin sa? Kuya, Sige, wala si ma'am, no? stepping ni mo, te. Okay, sorry ma'am. Okay. Sige, sexy dance. Pero this time, dapat ang kamot ibabaw. Kaya kung ba nag-ready naman, dapat ibabaw ang kamot. Babaw ang kamot, Okay. ha? Sige, ibabaw ang kamot, ha? There. Nag-strategize na si ate girl, oh. Para lagi is 1,000 pesos. Music! Hands up! Hands Ibabaw, up! ibabaw. Ma'am, layo pa, layo pa, layo pa. Hands up! Isang kamot! Isang kamot! Isang kamot! Ibabaw, ibabaw, ibabaw. Ibabaw, ibabaw, ibabaw. Hala, nabitik, Jun mo! Bato, salamat ka! If you like to blink twice, oh, you know you look nice. Hala ka dira! Hala ka, bukid mo! Hala, If you want to hala know ka! my voice, Ano, tulawo, sayaw, ano yun? baby, he's just looking at me. Got me going crazy. Idol Mikey, ato ang pabilion si Ma'am Maria Victor.